In a dramatic traffic incident on Thursday morning, May 30th, a lorry was trapped between two SBS transit buses at the junction of Loyang Avenue and Pasir Ris Drive 1 in Singapore. The accident, which occurred around 9:30 a.m., required a significant response from the Singapore Civil Defence Force, also known as SCDF. The collision resulted in the lorry being sandwiched between the two buses, creating a challenging situation for rescue teams. SCDF officers arrived promptly at the scene and discovered that one of the bus drivers was trapped in his seat due to the impact of the crash. The rescue operation was carried out by firefighters from Changi Fire Station and Tampines Fire Station, who utilized hydraulic rescue equipment to pull the dashboard and steering wheel backwards, which had been forced inwards by the collision. Footage and images showing the aftermath of the incident have circulated widely on social media and messaging platforms. One video, shared in the SG Roadblock/Traffic News Telegram group, depicted the lorry firmly wedged between the two buses and showed SCDF officers and a traffic police officer attending to the scene. An anonymous witness, who spoke to MS News, reported seeing paramedics and police already present when they arrived at the scene at about 10:21 a.m. According to SCDF, about 40 passengers had managed to evacuate from both buses before the officers arrived. The passengers did not sustain any injuries and were able to leave the scene safely. However, the bus driver and the lorry driver both required medical attention and were transported to Changi General Hospital. They were conscious upon arrival and primarily treated for cuts and abrasions. An SBS Transit spokesperson informed MS News that the bus driver received outpatient treatment and that they are attempting to reach out to the lorry driver to extend their care and support. The spokesperson also confirmed that none of the passengers from the buses were injured. Furthermore, SBS Transit is cooperating fully with the police in their ongoing investigation into the incident. In the aftermath of the accident, several images have emerged, including one showing a man in an SBS Transit uniform standing near the scene and another depicting the bus wedged into the rear of the lorry from a different angle. We would love to hear your thoughts on this incident. What do you think could be done to prevent such accidents in the future? Please leave your comments below. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, 2230, for more updates and news coverage. Thank you for watching. 在周四早晨，5月30日，在新加坡楼样大道和 Pasir Ris Drive 一交界处发生了一起戏剧性的交通事故。一辆卡车被夹在两辆 SBS 公交车之间。此次事故发生在上午9点30分左右，需要新加坡民防部队 SCDF 的重大响应。碰撞导致卡车被夹在两辆公交车之间，为救援队带来了巨大的挑战。SCDF 官员迅速赶到现场，发现其中一名公交车司机因碰撞冲击被困在座位上。来自樟宜消防站和但宾尼消防站的消防员使用液压救援设备，将被碰撞推向内的仪表板和方向盘向后拉，从而进行了救援操作。事故后果的录像和图片在社交媒体和消息平台上广泛传播。在 SG Roadblocks Traffic News 电报群中分享的一段视频中，卡车被牢牢地夹在两辆公交车之间，显示了 SCDF 官员和一名交通警察正在现场处理。一位匿名目击者向 MS News 透露，当他们在上午10点21分左右到达现场时，急救人员和警察已经在场。据 SCDF 称，在官员到达之前，大约有40名乘客已经从两辆公交车上撤离。这些乘客没有受伤，能够安全离开现场。然而，公交车司机和卡车司机都需要医疗救治，并被送往樟宜综合医院。他们到达时意识清醒，主要是处理割伤和擦伤。SBS 公交公司的发言人向 MS News 表示，公交车司机接受了门诊治疗，并且他们正在努力联系卡车司机，以提供进一步的关心和支持。发言人还证实，两辆公交车的乘客均未受伤。此外，SBS 公交公司正全力配合警方
对事故的调查。事故发生后，出现了几张图片，包括一张显示一名穿着 SBS 公交公司制服的男子站在事故现场附近，另一张从不同角度显示了公交车牢牢嵌入卡车后部。我们很想听听您对这起事故的看法。您认为可以采取什么措施来防止未来发生类似事故？请在下方留言。别忘了点赞、分享，并订阅我们的频道2230，以获取更多更新和新闻报道。感谢您的观看。Pada Kamis pagi, 30 Mei, terjadi insiden lalu lintas dramatis di persimpangan Loyang Avenue dan Pasir Ris Drive 1 di Singapura. Sebuah truk terjepit di antara dua bus SBS Transit. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 9.30 pagi dan membutuhkan respons signifikan dari Pasukan Pertahanan Sipil Singapura, SCDF. Tabrakan tersebut mengakibatkan truk terjepit di antara dua bus, menciptakan situasi yang menantang bagi tim penyelamat. Petugas SCDF tiba dengan cepat di lokasi kejadian dan menemukan bahwa salah satu pengemudi bus terjebak di kursinya akibat benturan. Operasi penyelamatan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari Changi Fire Station dan Tampines Fire Station yang menggunakan peralatan penyelamatan hidrolik untuk menarik dashboard dan setir ke belakang yang terdorong ke dalam oleh tabrakan. Rekaman dan gambar yang menunjukkan dampak dari insiden ini telah tersebar luas di media sosial dan platform pesan. Sebuah video yang dibagikan di grup Telegram SG Roadblocks Traffic News menunjukkan truk yang terjepit erat di antara dua bus dan menampilkan petugas SCDF serta seorang polisi lalu lintas yang sedang menangani situasi tersebut. Seorang saksi mata anonim yang berbicara dengan MS News melaporkan melihat para medis dan polisi sudah hadir ketika mereka tiba di lokasi pada sekitar pukul 10.21 pagi. Menurut SCDF, sekitar 40 penumpang telah berhasil dievakuasi dari kedua bus sebelum petugas tiba. Para penumpang tidak mengalami cedera dan dapat meninggalkan lokasi dengan selamat. Namun, pengemudi bus dan pengemudi truk membutuhkan perhatian medis dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Changi. Mereka sadar saat tiba dan terutama dirawat karena luka potong dan lecet. Seorang juru bicara SBS Transit memberitahu MS News bahwa pengemudi bus menerima perawatan rawat jalan dan mereka berusaha menghubungi pengemudi truk untuk memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut. Juru bicara tersebut juga mengonfirmasi bahwa tidak ada penumpang dari kedua bus yang terluka. Selain itu, SBS Transit bekerja sama penuh dengan polisi dalam penyelidikan insiden ini yang sedang berlangsung. Setelah kecelakaan tersebut, beberapa gambar muncul, termasuk satu yang menunjukkan seorang pria berseragam SBS Transit berdiri di dekat lokasi kejadian dan satu lagi yang menunjukkan bus terjepit erat di bagian belakang truk dari sudut yang berbeda. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang insiden ini. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan seperti ini di masa depan? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami, 2230, untuk pembaruan dan liputan berita lebih lanjut. Terima kasih telah menonton.